Ngayong hapon, kaibigan, Kaswertres Vlog, Luzon, Visayas, o Mindanao. Last to per March 5, 2025. Swertres. Last to per 41, 42, 31, 32. Swertres 341, 314. 724, 742, 531, 513, 532, 823. Target Rumble. Kalimot sa pag-target ug Rumble, mga kaibigan, Kaswertres, Luzon ug Visayas sa Mindanao, para karong adlaw 5 PM to 9 PM. Ay kalimot sa pagtaya karon sa 5 PM. Target Rumble kani 41, 42, 31, 32. Target Rumble. Daghang salamat mga kaibigan.